Hi guys, for today's video, o hindi napindeng sex bomb overload. Mimisip na naman kung nan dapat dang. Okay. Bisa-bisabi ra, magbayo na lakano. Wow! Bisa no pingganong magpaka-sexy at pong magpakayayat. Perfect! Arapin, it's time to make a change. Oh, wow! Unyapin, mika idea la, kem bawat meto. Uinipin, ing menging idea la, salilang bola. Aww. At saka lapin, pasaling ring. Wow! Pagbigyan ko naman rugo, keng karelang kahilingan. Unya, telakad kergo, ing basketball court. Yay! Anya ing milyari, pegalanda na ako, eda ako pabayaran. Inipin, makaredy ne, ipigrolak. Sebayane pang bimeg. Makaredy niya naman, ilidyas. At sinundaneng, grower. Inipen, inumpisan dane, ing karelang pa magbola. Inimukan ng solusyon, banta, yumayat la. Talagang sineryoso da, ing pa magbola. Ucha tayo grower memorize ne kinem buya pa. Huling era pashoot ng bola pe maklide pa yung ring. Ucha. Huling mga kuidla galame area pashoot ng bola. Etong nung oras mamyalong ing score da hanggang ngeni 1-0 pamurin. Nganya siguro lang maka-score ay isip da ne ing nasi. Penindigan da nargo ing pa magbola. Kung nga pansinan ng grower na masasambu na la, inggewa na. Tikpaner going ring, bante la makasyot. Kunya pining milyare kay badang migbola. May sakit la kanu katawan. Anya inggewa ko, babanten ko la po, tabigla lang manese. Kay badang migbola, mimisip na naman kung nanurugo inggawan da. Nguling may pagal la, magnervyos ko keng susunod dang gawan. O hindi pen, may kakasundo na la kung nano'ng next danggawan. Bigla lang may gilas, inaos do'y pastora, at saka la pa pagpray. Apin pala ini, ing next dang plano. Uling ako no ayaw arambigak, estering sex bomb overload, peboring ko na lang. Gross kas dergo, ing nasi. At peglumod dala ring mangga, keng toyo. Penggigilan do pa, reng hito. At habang mamangan la, sabi da, next year na lakad mo mag-diet. Nguling may pagala, ala nang bisantik do para kumang inuman. Kaya retang may baknal, inggewara, inidupda na mo, ing toyo. Kaya ring mengan ay nimbinungat kareng hito. Kumubalo kung ay madwi itang pusa patsepe nga na ini. Kaya kay man nagkala mag-basketball pa si Bayo, magsangkana ko mong ating kong lakad. Ay napinpoint tunay kwento kareng sex bomb ang mag-diet. Thank you for watching. Bye-bye!